Magandang araw sa inyo mga boss. Mangingisda tayo ngayon mga boss. Subukan natin tong bagong bili natin na fishing rod. Pare sarap siya eh? Pare sarap siya eh? Sarap siya eh? Mangingisda tayo ngayon mga boss. Kasama natin. Alika dito. Kalam, kumusta? Kumusta? Alika dito, Punta kumusta? tayo sa dagat mga boss. Try natin yung bagong ano natin. Sana makakuha tayo ng isda. Tunggu di Maria eh. Loh. Leader. Kakabili ko lang nun mga boss. Siguro mga 3 araw pa lang. In-order ko yun sa online. Dumating na. So gamitin natin. Sana makahuli tayo. First time natin gumamit ng fishing rod mga boss. Naglulukuhan sila sa mga boss. May nagkakantahan daw dito pag gabi mga boss. Sudani Hunger Station. لا أمس هذا سوداني ممكن أنا اسمه سوداني أمس أنا كل يوم 2 يوم 3 يوم موجود غرفة أنا هنا والله كبران صح ولا ما في صح؟ أنا غرفة نوم هذا نمبر على طول برا pare pare أنا غرفة نوم هذا نمبر على طول برا هذا سوداني على طول برا أنا 2 مرة أشوفه ما يجي والله Diyan tayo mamimingwit mga boss. Ba't hindi Sudani yan ala tulad rin? Diyan tayo mamimingwit. Diyan natin susubukan yung mana natin. Sudani ko is. Yan na mga boss. Kita nyo na. Yung tayo iskalam. Ayan mga boss. Ayan ang dagat. Dagat na yan mga boss. Ayan o. Aso hindi tayo pwede mamingit dyan eh. Bawal dyan eh. May harang eh. Merong lugar na pwede tayo mamingit mga boss. Doon siguro sa unahan banda. إنك لا منهم أنا كلام क्या ये कहीं भी नहीं लेके जाएगा ये ऐसे घूम घुमा के मगरों लाई देगा कंस्ट्रक्शन साइड है खोते Mungkin mah pipisin Abdurrahman mana? Ada cek sa? Okay lah. Dito na tayo mga boss. Ayan na yung dagat. Yalla itla Subukan natin dyan mga boss. Tingnan natin kung may mahuli tayo mga boss. Subukan natin dito mga boss. Kung may mahuli tayo. Ha? لازم جيب لازم ممكن هسه 10 كيلو 8 انت بعد نفرد لا هذا طعم هذا سمك هذا هذا ما في مشكلة هذا يجيب هنا ما في سمك هنا هذا فيه هذا سمك هذا dito tayo. Try natin dito mga boss. Ha? أنا بسرعة أنا ما أبي وش Huli tayo ng isda mga boss. Sana makakuha tayo ng maraming isda mga boss. Kailangan maka 10 kilo tayo mga boss. Ha? Hina corner sa oso.
Bato na natin mga boss. एक ही सिगरेट है तो साथ ले लेते उधर सिगरेट ऐसा बोल आदमा भी आदम पानी मालूम हां आदम पानी Maaji la si mana chensa ada mano. Titani hadalu. ला ला आदम आहे जीवन हमारी तरफ समुद्र की लहरें बड़ी तेज होती हैं इधर तो उन्होंने बिखरा दिया ना सब कुछ ऐसी है समुद्र के लहर इधर नहीं है फर्क है इधर बहुत फर्क है लिवादा बहरे इसलिए पता है इसलिए Anta ship hadalur. OIG malum OIG sim kita. So अरे वो आधा सिम नीचे फिश egg, 2, 3. नंबर 1 Hina. मकाना Tamon, wide marakamon, baden. Okay. Wide marakamon, baden anta. अच्छा तू बता रहा इधर क्यों नहीं है बोलो ना तुम बोलो मेरे को नहीं ना पता मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कहता बीच में मैं गया हूँ इतनी लहरें तेज ही नहीं इधर हवा है One, इधर हवा है नहीं 1, 2. उधर हवा कम कराची वाली साइड जहाँ गए थे उधर तो हवा थी थोड़ी बहुत लहर बहुत Nasim barra bait. समुद्र पूरा खुला था हाँ इधर भी खुला है मेरे को तो ये समझ में आ रहा था इन्होंने ये जो डिवाइड किया हुआ है ना कहीं इधर ढीला बना दिया इधर ढीला बना दिया इस तरह से लहरें डिवाइड हो जाती वो देखो लहर देखो बीच में देखो बीच में तो लहर नहीं है देखो लहर देखा है उधर तक लहर सही है इधर लहर नहीं इसलिए ये देखो ये डिवाइडर के लिए हवा इधर आएगी और जो भी आ रहा है हल्का नीचे से आ रहा है ऊपर होके निकल रहा है हवा के ऊपर होके निकल रहा है अपने इधर खुला है ना बीच वो तो बराबर का हवा आता है वो तो ऐसे वो हल्का भी हवा है Wala tayong nahuli ngayon mga boss. Zero tayo ngayon. Pauwi na tayo mga boss. Wala tayong nahuli ngayon mga boss. Unang sabak, zero mga boss. Ganda ng building na yan. Pauwi na tayo mga boss. Wala tayong nakuha ngayong araw. Zero tayo ngayon. Ganda ng building mga boss. Mga boss, yun lang mga boss. Maraming salamat. Hanggang sa susunod ulit. Thank you mga boss.